परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर यौम दिफा का दिन। 6 सितंबर हमारे लिए यादगार दिन है और 6 सितंबर में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। 6 सितंबर में हमारे जो शहदा हैं उन्होंने जो शहादत नोश की वो सिर्फ व सिर्फ हमारे लिए की। हमें वो शहादतें नहीं भूलनी चाहिए। हम लोगों को ये जो 6 सितंबर का दिन है इसको शहीद फैमिलीज के साथ जो है मनाना चाहिए। इसी तरह ही 6 सितंबर के हवाले से हमारे साथ एक मेजर दानिश जो शहीद है उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ आपकी बात करवाएंगे और ये बात करवाएंगे कि 6 सितंबर के हवाले से जो शहादतें हुई वो शहादतें किस लिए थी। वो शहादतें हमारे लिए थी। वो लोग जिन्होंने अपने घरों में खजा पैदा कर ली, अपने घरों में खजा का मकाम, अपने खजा के मतलब जो सारे मामला हैं पैदा किए, सिर्फ इसलिए कि हम लोग बाहर में रहें, सिर्फ इसलिए कि हम लोग आज़ादाना तौर पर अपने मुल्क में चल सके। 6 सितंबर के हवाले से हमारे साथ फैमिली जो मौजूद है वो मेजर दानिश शहीद की है, इनकी फैमिली से बात करेंगे। आइए इनकी तरफ चलते हैं। मेजर दानिश शहीद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि एक दहशतगर्द के जो हमला हुआ उसमें शहीद हुए। आइए इनकी तरफ चलते हैं और हमारे साथ मौजूद है मिसेस अतिया दानिश। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ मौजूद हैं अवेज दानिश जो उनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। मुझे इस वक्त अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आपसे कैसे बात करूं, क्योंकि ये शोधा जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये लोग शहीद हुए अपने पाक सर जमीन के लिए ताकि हम लोग आज़ाद फिर सकें। हम लोगों के लिए इन्होंने एक आज़ाद फिजा कायम की। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये वाकया कैसे पेश आया? ये थे दानिश काउंटर टेररिज्म में ISI में पोस्टेड थे। इनको एक इंफॉर्मेशन मिली कि छप कलां के करीब कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और दे आर प्लानिंग टू अटैक लाहौर। तो उसमें ऑब्वियसली ये था कि उनके पास 2 ऑप्शंस थी कि एक तो उनको लाहौर आने दिया जाता और यहाँ पे उनको कैप्चर कर लिया जाता, एक ऑप्शन थी कि वहीं छपकला पे इनको जाके तो पकड़ा जाए। तो उन्होंने वॉलंटियर किया अपने आप को कि अगर वो ये कहते थे कि अगर वो लाहौर एंटर हो गए और उन्होंने कोई भी अटैक कर दिया तो ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने फिर प्लान किया। ही वाज लीडिंग दिस टीम और ये उधर गए, छपकला के करीब गए, वहां पे फिर इनको किया और वहां पे फिर इनको हेड शॉट हुआ था। टेररिस्ट की वो गाड़ी का दरवाजा खुला और वहां पे इनको हेड शॉट हुआ। यानी कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे ऊपर उन्होंने रिस्क नहीं लिया कि ये लाहौर में आ जाएं और फिर हमारी पकड़ाई में आए या ना आए, तो हम लोग इनको उनके पॉइंट पे पकड़ें ताकि पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म का कोई नुकसान का बाइस ना बने। ये है हमारे शोधा, ये है हमारे शोधा जो बिल्कुल इस अपनी जान की परवाह किए बगैर, बिल्कुल जान की परवाह किए बगैर, कोई उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, कोई बीवी बच्चों की उनको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ व सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाक सरजमीन के लिए कि पाक सरजमीन में किसी के दहशतगर्द के नापाक कदम ना आए। तो बड़ा क्या फीलिंग है उनके बगैर, किस तरह जिंदगी गुजारी? माशाल्लाह आपका बेटा है, एक बेटी है, इनकी परवरिश में किस तरह आपने एफर्ट की? उसमें परवरिश में तो जाहिर सी बात है वो जो एक गैप आता है वो तो हम फिल नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के उन चुने हुए लोगों में से थे कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम एक शहीद की फैमिली कहलाते हैं। उस पर हमें बहुत ज्यादा फख्र होता है कि हम शहीद की फैमिली हैं। बिल्कुल ऐसे। और यही एक चीज है जो मोटिवेशन है जो हमें साथ चल के और बच्चों की, और अल्लाह ताला साथ आपका देते हैं कि आपके बच्चों की परवरिश बस फिर हो जाती है। और गैप तो ऑब्वियसली वो तो फिर फिल करना जो नामुमकिन सी बात है। ऐसा गैप है कि देख लें जो मेल के
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आपने निभाई, इसमें क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए मुश्किलात में तो ऑब्वियसली फिर वही बात मैं कहूंगी कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुश्किल हर इंसान की जिंदगी में होती है, हर इंसान, इनकी मुश्किलात डेफिनेटली आती हैं। कोई पीटीएम्स होती हैं तो आप एक बच्चे मिस करते हैं, बच्चों को वो सारी चीजें होती हैं, स्पेशली जब लड़के होते हैं उनको बाहर जाने में, अपने ग्रुप्स में डिसाइड करने में सारी मुश्किलात तो। लेकिन एक इस पूरे सिनेरियो में एक दिल को ये तसल्ली होती थी जिससे हमें मोटिवेशन मिलती थी कि वो मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए उन्होंने शहादत की है, तो वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी, जो कि हम फिर सारी हमारा मोरल भी बूस्ट कर देती है और चल रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा मतलब कि आपने स्कूलिंग, अवेस आप बताएं कैसी स्कूलिंग रही है आपकी बाबा के बगैर? स्कूल लाइफ विदाउट फादर फिगर वो बड़ी डिफरेंट होती है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मदर ने मुझे इस बात की कमी कभी महसूस होने नहीं दी कि मेरे वालिद साहब शहीद हैं। और मेरे लिए तो वैसे भी बड़ी फख्र की बात है जब मैं किसी को बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब इस तरह शहीद हुए। बिल्कुल ही फख्र की बात है, एक जो शहीद का बेटा है वो उसके लिए फख्र है कि वो अपनी पाक सरजमीन पे शहादत हुई है, उसके लिए शहादत हुई है। एक बाप की कमी किस तरह महसूस करते हैं? मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है मेरी वालिदा ने कभी ऐसे मुझे कमी महसूस होने ही नहीं दी है। लेकिन वही बात होती है कि फादर फिगर तो कोई फिल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मदर ने कहीं भी इस बात की कमी बिल्कुल महसूस नहीं। बिल्कुल जी, शहीद हमारा फख्र है, हमारा जरूर है, और इनका बड़ा सब्र है इनकी फैमिलीज का। वैसे भी आपको पता है कि शहीद जो होते हैं ना, एक बहुत ही शहीद जिंदा होते हैं, तो वो हमें महसूस होता है कि कहाँ पे हमें, जहाँ पे गाइडेंस की जरूरत होती है तो हमें अल्लाह की तरफ से ऐसी गाइडेंस मिलती है कि जो हमें महसूस होता है कि वो हमें एक, अगर कहीं होता भी है डिसीजन में मुश्किल होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी गाइडेंस मदद मिलती है कि हमें। बिल्कुल ऐसे ही जी, शहीद तो जिंदा है और मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको रिज़्क भी देते हैं अल्लाह ताला, और वो आपके साथ ही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको महसूस करते हैं और आपने जैसा बताया कि गाइडेंस करते हैं आपके लिए सारी चीजें। इनके वालिदैन का क्या, वालिदैन हैं? दानिश के फादर की तो डेथ हो गई थी वो तो उनकी, लेकिन उनकी मदर हैं और वो फैसलाबाद में होती हैं, और मतलब उनका चक्कर भी लगता रहता है उनकी, और हम भी उनसे जाके मिलते हैं। और वैसे भी वो अपनी वालिदा से बहुत ज्यादा अटैच थे। आंटी जब भी हमारे पास आती होती थी ना रहने के लिए या करने के लिए, तो बहुत वो मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम आंटी के साथ स्पेंड करते थे, आंटी को दबाना, आंटी की चीजों का ख्याल करना। और अब आंटी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास आके तो बच्चों के साथ उसी तरह प्यार मोहब्बत, कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चों को वो एक जो गैप आया है वो ना महसूस हो। क्या माँ की फीलिंग है, कोई ऐसी फीलिंग जो बयान करती हूँ बार बार, कोई ऐसा वाकया बयान करती हूँ कि ये वाला वाकया ऐसा था? आंटी बड़ा भूलता नहीं है वाकया उनको, वो उनकी जो लास्ट फोन कॉल पे बात थी वो नहीं भूलती, कि वो ऑफिस से जब जिस दिन उनकी शहादत होने से एक दिन पहले उन्होंने आंटी को फोन किया था, तो आंटी ने उनसे कहा कि चक्कर लगाना, तो उन्होंने कहा नहीं माँ जी अब चक्कर बस अब आप ही लोग चक्कर लगाइएगा, मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आंटी के लिए काफी होता है मुश्किल। बल्कि ये चीजें बाकी मतलब है कि शहीद को जो है वो पता लग जाता है कि मेरी शहादत होने वाली है और मैं मुल्क पे कुर्बान होने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका जज्बा डिफरेंट होता है, उनका सारा। मतलब शहीद की जो बीवी है उसका भी एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, उसका भी एक डिफरेंट उसकी सोच होती है। वो क्या सोच है तो थोड़ी सी नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आप फौजी बंदे के साथ रह रही हैं और आप में भी जज्बा ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि आप भी फौजी ही हैं किस्म का। मैं आप देखिए वो तो मैं आपको पहले भी बताया ना कि जैसे ये होता है कि हमें कमी हम उनकी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हम हर चीज के साथ हमें बहुत ज्यादा एक खुशी महसूस होती है, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं हम लोग कि हम शहीद की फैमिली में से हैं। हमारे मतलब हमारे लिए एक ऑनर की बात ही होती है कि जी हम एक शहीद की फैमिली में से हैं। कोई वाकया सुनाए उनका, कोई ऐसा वाकया जो आप भूल ना पा रही हो? ये वाकया उनका एक तो ये था कि बच्चों को बहुत वक्तन गाइड किया करते थे। जैसे बच्चों को कहते थे कि अगर आप जैसे स्कूल जाता होता तो उस वक्त तो ये ग्रेड 3 में था, बहुत छोटा था, इसको पॉकेट मनी दिया करते थे
اور کہتے تھے کہ تم نے جتنے اس میں سے ہیں نا، اس میں سے تم نے 50% جو ہے اسکول میں کسی بھی جونیئر اسٹاف کو کوئی تم جوس لے دینا، کچھ لے دینا، جتنے تمہارے پاس ہوں اس میں سے 50% ضرور تم کسی کے لیے ڈے میں کرو. اور ایک تھا کہ دن کے آخر میں وہ کہا کرتے تھے کہ سوچو کہ آج تم لوگوں نے کسی کے لیے کوئی اچھا کام کیا، کسی کے لیے تم لوگوں نے کوئی ایسا کام کر سکے کہ تم لوگوں کو ہو کہ اچھا میں نے اس کی مدد کر دی یا میں اس کے کسی کام آ سکوں. یہ ضرور دن کے اینڈ پہ سوچا کرو. بتائیے گا کچھ زندگی کے یادگار لمحات میں سے کچھ ہمیں بتائیے گا میجر دانش کے ساتھ آپ کے کیسے یادگار لمحات میں سے کچھ لمحات ایسے جو آپ کو یاد رہے ہیں. ان کی ایک بات جو تھی وہ مجھے بڑی یاد رہتی ہے، جو کہ ابھی ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. پہلے تو نہیں ہم کر پاتے تھے کہ پہلے وہ جب ہماری شادی ہوئی تو کہا کرتے تھے کہ مجھے نا بہت زیادہ ایک چیز سے پیار ہے، تم لوگوں سے بھی زیادہ. میں اکثر کہتی تھی آپ امی آنٹی سے پیار کرتے ہوں گے، کہتے ہیں نہیں ایک اور چیز تم لوگوں کو نا دا پیسج آف ٹائم اس چیز کا پتہ لگے کہ اس بیٹے کی برتھ کے بعد بھی کہتے تھے اس سے کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. پھر بیٹی کی برتھ کے بعد بھی وہ مجھے اچھا اس سے بھی پیار کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ تم لوگوں کو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے وہ کہتے تھے کہ بس میں ایک چیز ہے مجھے بڑا دل ہے کہ میں ملک کے لیے اور کچھ اس کے لیے مطلب کہ کچھ ایسا کام کر سکوں کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہے. تو اب ہم ریئلائز کر پاتے ہیں کہ وہ جو چیز تھی وہ شہادت تھی، مٹی تھی اس ملک کی جس کے لیے وہ قربان ہونا چاہتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، جان کی پرواہ نہیں کی. اچھا فوجی کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک وہ شہادت اس کے دل میں یہ ہوتا ہے ایک جذبہ، جب فوج میں وہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک جذبہ ہے کہ جی میں نے شہادت ضرور حاصل کرنی ہے. وہ کہتے تھے کہ جیسے اکثر ہم ٹی وی پہ سنتے تھے کہ شہادتیں ہوئی ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اکثر میں ان سے کہتی تھی کہ دیکھیں اس کی فیملیز کا کیا ہوگا. تو وہ مجھے کہتے تھے نہیں، یا شہادت میں جو مزہ ہے نا وہ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس پہ کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے. اور فیملیز جہاں تک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی ہیلپ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے سپورٹ کرتا ہے آپ کو. تو وہ انہوں نے ملک کے لیے ابھی یہ بھی جو ہوا انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ اگر گاڈ فوربڈس وہ لاہور میں آ گئے تو ان کے لیے زیادہ نقصان ہوگا، کہیں اور اٹیک کر دیں گے تو ان کا ضمیر کبھی ان کو معاف نہیں کر پائے گا. بینگ اے وائف کیا کمی محسوس ہے عام ایک دیکھا جائے؟ دیکھیے عام اوبیسلی آپ کو بہت، اب جیسے میں نے جب اس نے او لیولس کیا، او لیولس کے بعد اس کا ڈیسیژن لینا تھا کہ اس نے اے لیولس کس کالج سے کرنا ہے، کہاں سے کرے گا اور کون سے سبجیکٹ آپٹ کرنے ہیں. آپ کو یہ چیزیں مس کرتے ہو، روٹین میں آپ مس کرتے ہو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مارکیٹ جاتے ہو، میل کے کام ہوتے ہیں، یا آپ کسی کا ڈیسیژن یو وانٹ کہ اچھا یہ چیز گھر کے لیے ڈیسائیڈ کرنی ہے، بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اس میں اس کو سیکنڈ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تو آپ زندگی کے ہر موڑ پہ مس کرتے ہو. آپ کس عمر میں تھے آویز جب ان کی شہادت ہوئی؟ 8 سال کے تھے اور بیٹی 6 سال کی. 6 سال کی تھی. تو 8 سال کی عمر میں تو اتنا اویز آپ کو کوئی پتہ ہے بابا کا نہ ہو، مطلب یاد ہے چہرہ کہ میرے بڑے اچھے طریقے سے. تو کس طرح مطلب شراستیں کرتے تھے آپ اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی آفس سے آتے تھے نا تو وہ بیل یا ناک کرنے کی بجائے نا اپنی اکثر بار چابی ادھر ہلاتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے. ہم چھپ جاتے تھے اکثر، میں اور میری بہن اکثر چھپ جاتے تھے. پھر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، وہ پھر وہ اندر آتے تھے تو ہم ان کو ڈراتے تھے اور وہ مطلب ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے تھے. تو بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو یاد رہتی ہیں. یہ احساس کبھی اب ہوا کہ بابا آ رہے ہیں اور چابی کی آواز آ رہی ہے اور اس طرح کا کوئی؟ مطلب اب تو سچ کچھ ہے نہیں، لوگوں تو وہی تھا نا کہ جو یادیں میموریز ہیں وہی چیزیں یاد آتی ہیں. بالکل وہی خواب میں اب ملتے ہیں. بالکل. ان کی اکثر ایک وہ بات کہا کرتے تھے کہ وہ جب بھی ہوتا نا ہمارا رزلٹ وغیرہ آتا تھا ہمیشہ کہتے تھے کہ نمبروں کی دوڑ میں پڑنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان نے آخر میں ایک اچھا انسان بننا ہوتا ہے، دوسروں کے کام آئے، اپنی زندگی کوئی مقصد ہو. وہ ان کی بھی ایک بات ہے جو کافی امپیکٹفل ایک رہی بھی ہے. کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ آپ نے کیا آبزرو کیا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ میرے اوپینین میں تو یہی مقصد ہوگا کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں، کہ مطلب یہ نہ ہو کہ میں بالکل ہی اپنے لیے کچھ کروں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکوں اپنی زندگی میں. آخر میں کوئی
آپ بھی شہدا کی فیملیز میں سے ہیں اور بڑے فخر کی بات ہے, کوئی شہدا کی فیملیز کو میسج دینا چاہیں؟ میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے اور ملک کے لیے دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اچھا ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. اور شہید جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں, تو کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو, کبھی بھی دل نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ بھی ملک کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں, ملک کے لیے کوئی, قوم کے لیے, ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا, چھوٹے چھوٹے بھی ایکٹ اگر آپ کر سکیں ملک و قوم کے لیے, وہ بھی بہت بڑی بات ہے.